अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। लातादात रुदोसलाम बेशुमार रुदोसलाम मेरे और आपके प्यारे ते सोने ते मनमोड़े आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आल पर और आपके असहाब पर। अजीज़ दोस्तों, एक दफ़ा फिर हम नथिया गली और इसके मज़ाफ़ात की अपडेट लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो आज 9 फरवरी है, 2026 है। और ताज़ा तरीन अपडेट के मुताबिक कल भी वेदर प्रिडिक्शन जो जारी की थी केपीके टूरिज़्म ने, उसके मुताबिक भी हालात और वाक़यात कुछ ऐसे हैं कि मज़ीद बारिश व बर्फ़बारी का इम्कान मौजूद है। लेकिन असल में वेदर फ़ोरकास्ट क्या है और किस वक़्त क्या कुछ होना है, उसको लेकर आज आपकी खिदमत में हाज़िर है। ये प्रेडिक्शंस होती हैं, पेशेंगोई जिसे कहते हैं। ज़रूरी नहीं कि जिस तरह हम कह रहे हैं वैसे ही हो। मेरा रब कादिर करीम है, वो जब चाहे, जो चाहे, जहाँ चाहे बरसा सकता है। अभी की जो वीडियो आप देख रहे हैं, ये अली भाई ने हमें भेजी है। इन्होंने नई चंगान 7 सीटर खरीदी है और आपकी खिदमत के लिए पेश पेश हैं। पहला टूर हमने इनको कराया है और ये हमारे सब्सक्राइबर्स को लेकर रवां दवां है, मरी नथिया गली की सैर करा रहे हैं। बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है। अगर किसी की दोस्त को चाहिए हो रावलपिंडी से कहीं भी जाना हो आपने, नथिया गली, मरी, कश्मीर, स्वात, कलाम, नरान, कगान, तो उसके लिए ये नई चंगान गाड़ी खातिर ज़र खिदमत है। ख़ुद भी इंतहाई शफीक तबीयत के मालिक हैं और फैमिली के लिए किसी किस्म की परेशानी तंगी आपको नहीं होगी इनके साथ जाने में। और सबसे बढ़ कर के बिल्कुल ब्रांड न्यू गाड़ी है और इसमें आप आसानी और बड़ा पुरसुकून सफ़र करेंगे। साथ साथ मैं तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया और अल्हम्दुलिल्लाह अब 1,97,000 सब्सक्राइबर हमारे मुकम्मल हो गए हैं। और जो दोस्त नहीं हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन का बटन भी ऑन कर लें, ताकि आपको हमारी हर आने वाली वीडियो का मैसेज मौसूल होता रहे। क्योंकि हम देते हैं पाकिस्तान भर के तमाम सियाती मकामात की ताज़ा तरीन अपडेट और इन्हीं अपडेट्स की रोशनी में जब आप ट्रैवल करते हैं तो फिर आपको परेशानी नहीं होती। साथ ही में हमारे पास खजूरों का नया स्टॉक आ चुका है और मदीना से हमने फ्रेश खजूरें मंगाई हैं। इस दफ़ा अजवा और कलमी नहायत ही शानदार क्वालिटी में बिल्कुल ताज़ा फ्रेश पहुँच चुकी हैं। जिन दोस्तों को चाहिए जल्दी जल्दी से बुकिंग करा लें, क्योंकि पिछला जो स्टॉक था वो जैसे ही आया साथ ही सेल हो गया और काफ़ी सारे दोस्तों को फिर मुझे ना करना पड़ी। हमने उनको भी मैसेजेस कर दिए, आपको भी बता रहे हैं कि जल्दी जल्दी से आप अपना स्टॉक लें और रमज़ान शरीफ की बासात बरकतों में ताज़ा तरीन और फ्रेश खजूर खाकर हमारे लिए भी दुआ करें। वीडियो की तरफ चलते हैं। तो जनाब, लोग सवाल करते हैं कि क्या मरी में जाएँ तो मरी में इस तरह की बर्फ़ पड़ी हुई दिखाई देगी? तो जनाब, ये गुज़िश्ता रोज़ के ही मनाज़िर है। आप देख सकते हैं कि कितनी बल्क तादाद में यहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई आपको मिल सकती है मुख्तलिफ़ पॉइंट से मरी से नथिया गली जाते हुए। तो लिहाज़ा अगर आप मरी से नथिया गली जा रहे हैं तो फिर आपको मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पर इस तरह के खूबसूरत मनाज़िर देखने को मिल सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि बर्फ़ लाइव मिल जाए तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं तो पड़ी हुई मिल जाए तो जनाब उसके लिए मरी में तो शायद आप कोई शायद किसी कोने किनारे पे ही मिलेगी। लेकिन मरी से नथिया गली जाने वाली जो रोड है उसके ऊपर बहुत सारी ऐसी जगह हैं, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पर अभी भी बर्फ़ के ढेर लगे हुए हैं। और उसकी वजह यही है कि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम है और जहाँ धूप नहीं लगती वहाँ पर जो बर्फ़ पड़ी थी, ये अपनी 23 से लेकर 27 तारीख तक की 3-4 दिन की जो लगातार बर्फबारी थी हमारी जनवरी की, उसका जो इम्पैक्ट है वो अभी भी बाकी बचता रहा है और यहाँ पर काफ़ी तादाद में बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी देखते हैं मौसम की सूरत-ए-हाल कि मौसम क्या कह रहा है। तो मौसम जनाब आज सोमवार है और सोमवार को इस वक़्त भी वहाँ पर ये बादल छाए हुए हैं, ऐसा गूगल कह रहा है। और मौके पे क्या है ये नहीं कह सकता, लेकिन उसके साथ-साथ जैसे ही फिर रात आएगी, आज की रात, सोमवार की रात होगी तो रात 12 बजे से फिर मौसम बदलेगा और 40 से 50% और सुबह के करीब तकरीबन 6, 7, 8 बजे से लेके 10, 11 बजे तक, दिन 12 बजे तक, ये जो मंगल है, मंगल का दिन 12 बजे के बाद फिर शाम तक 5:30 बजे तक फिर आगे बारिश का इम्कान मौजूद है। और नथिया गली में बारिश का इम्कान आप समझ तो गए होंगे कि 60-70% बारिश के दौरान फिर यहाँ पर गीली बर्फबारी मुतवक्को है। और ये टेम्परेचर चूँकि रात को ये शुरू हो रही है बर्फबारी सुबह के टाइम, तो सुबह के टाइम टेम्परेचर बहुत कम होता है और अगर उस वक़्त कोई ऐसी हवाएँ चलना शुरू होगी कि टेम्परेचर
نقطہ انجماد سے نیچے چلا گیا تو پھر کبھی امکان موجود ہے کہ یہ برف باری میں ڈال جائے گا اور لائیو سنو کل دیکھنے کو مل سکتی ہے نتھیا گلی کے اندر۔ تو یہ اس چیز پر میں زیادہ زور دے کے اس لیے بات کر رہا ہوں کہ کل جو حالات و واقعات ہیں وہ کچھ ایسے ہوں گے کہ کل آپ کو برف دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور ایسے میں اگر آپ برف دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر اپنا پلان اس طرح کا کریں کہ آپ آج نکل جائیں، رات کو قیام کریں اور کل برف یا بارش دیکھ پائیں گے۔ اور اگر کل بھی جانا چاہیں تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ آپ کے پاس آپ کی ضرورت کی تمام چیزیں، جیسا کہ آپ کے پاس گاڑی کے ساتھ سنو چین، ٹو چین، بیٹری کی لیڈز اور دیگر جو حفاظتی اقدامات ہوتے ہیں، جن میں آپ کے پاس اپنے کھانے پینے کی اشیاء بھی شامل ہوتی ہیں۔ اسپیشلی میں پانی پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں کہ پانی کا آپ کریٹ اپنے ساتھ گاڑی میں لازمی رکھیں، منرل واٹر ساتھ رکھیں، یا ویسے جو پانی پیتے ہیں آپ اس کا کین ساتھ رکھ لیں، اور ساتھ ساتھ میں بچوں کا دودھ اور دوائیات وغیرہ اگر کوئی بڑے لیتے ہیں تو وہ چیزیں بھی اپنے ساتھ لازمی رکھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آگے پھر کل کا دن اگر گزر گیا منگل کا، تو پھر آگے بدھ کو ہمیں بڑا صاف ستھرا موسم نظر آ رہا ہے، اور اگر برف پڑی ہوئی تو اس کے بعد بڑے شدید خوبصورت قسم کے نظارے جن سے وہ آپ کو دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ اسی طرح جمعرات کو چلے جائیں، پھر آگے جمعہ، پھر یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا جائے گا، لیکن پھر اگلے سوموار کو پھر موسم بدلے گا، رنگ بدلے گا، اور پھر اگلے منگل کو یعنی کہ 17 فیبروری ادھر سے رمضان شریف کی بھی آمد ہوگی، اور ساتھ ساتھ موسم پھر ایک دم سے ٹھنڈا یا اور 40 سے 50% اس وقت ہمیں 30-40%، 17 فروری کو بھی موسم خراب دکھائی دے رہا ہے۔ تو یہ تو تھی موسم کی صورتحال جو کہ نتھیا گلی اور اس کے مضافات میں ہونی ہے، اور یہ سیم موسم، اور اس میں سوال یہ آتا ہے کہ جی اس کے علاوہ کہاں کہاں ان دنوں میں برف دیکھی جا سکتی ہے؟ تو کلام میں آپ کو برف اچھی دیکھنے کو مل سکتی ہے، معلم جبہ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے، شگران میں دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ اسی طرح معذرت، کشمیر کے کچھ علاقے ہیں جیسے کہ کیل اڑنگ کیل وغیرہ، وہاں پر بھی دیکھی جا سکتی ہے۔ تو اگر کسی ایک پوائنٹ پر ان دنوں میں ایسا ماحول ہو تو پھر ڈیفینیٹلی ساری جگہ پہ ایک ایسا ہی ماحول دیکھنے کو ہمیں ملتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہماری کوشش ہم نے یہی کی ہے کہ آپ کو موسم کی صورتحال کے بارے میں بتا دیں۔ ساتھ ساتھ لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ ان دنوں میں ہماری نتھیا گلی میں ہوٹلوں کے کرائے کتنے ہیں؟ تو جناب رش نہ ہونے کی وجہ سے کرائے انتہائی مناسب مل جاتے ہیں۔ جو 8-9 ہزار روپے والے کمرے ہیں وہ 3-4 ہزار 5 ہزار روپے بھی مل جاتے ہیں، لیکن جن میں سہولیات ساری ہوتی ہیں، ٹھنڈ ہے، ہیٹر بھی لگا ہو، گرم پانی بھی ہو، تو وہ پھر 7-8 ہزار روپے سے کم میں بس مذاق ہی ہوتا ہے، کیونکہ پورے ہوٹل میں اگر ایک آدھا کمرہ لگا ہو تو اس میں سہولت دیتے ہوئے ہوٹل والے کو تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ اس کے اخراجات بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا اس چیز کو ذہن میں رکھ کر آپ جائیں کہ ان دنوں میں اچھا خاصا جو ہوٹلوں کا کرایہ ہے وہ کم ہوتا ہے، لیکن اچھے ہوٹل جو ان سے ہیں وہ ابھی بھی وہ جتنی سہولیات دے رہے ہوتے ہیں اس کے عوض پھر اچھا چارج کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ تھی تازہ ترین ویڈیو جو کہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ انشاءاللہ امید ہے کہ آپ کو آج کی اپڈیٹ پسند آئی ہوگی۔ مزید جو اپڈیٹس آئیں گی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے۔ اب تک کے لیے اتنی تھا، اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ جیتے رہیں، خوش رہیں، آباد، اپنی دعاؤں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔